صحت کارڈ پر کینسر اور دل کا علاج اچانک بند۔ پنجاب حکومت کا نیا کارڈ لانے کا اعلان۔ کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے 16 ارب روپے کا نیا میگا پروگرام منظور۔ کینسر کے لیے 13 ارب اور کارڈک سرجری کے لیے 3 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے صحت کارڈ سے کینسر اور کارڈک سرجری کا علاج ختم کر دیا۔ مریضوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی کینسر اور کارڈک پروگرام کے تحت علاج مہیا ہوگا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق کینسر پروگرام کے لیے سالانہ 13 ارب روپے، کارڈک سرجری پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صرف کینسر اور دل کے مریضوں کے علاج پر مجموعی طور پر 16 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ داری پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کو سونپ دی گئی۔ آئندہ کینسر اور کارڈک سرجری کے مریضوں کا علاج روایتی صحت کارڈ کے بجائے وزیر اعلیٰ کے نئے خصوصی پروگراموں کے تحت کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میو اسپتال میں دل کا علاج مذاق بن گیا۔ جس اسپتال میں دل ٹھنڈا ہونا تھا وہاں کے اے سی بند، تپتے وارڈز اور بند کولنگ سسٹم نے اینجیوگرافی کا عمل ٹھپ کر دیا۔ 1 ہفتے سے الیکٹرو ٹیسٹ بھی معطل ہیں۔ آج نہیں اگلے مہینے آنا۔ اینجیوگرافی کے مریضوں کو نئی تاریخیں دے کر ٹرخایا جانے لگا۔ میو اسپتال کے شعبہ کارڈیولوجی میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ کولنگ سسٹم بند ہونے سے معمول کی اینجیوگرافی لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ میو اسپتال میں اینجیوگرافی کا ایئر کنڈیشنر خراب ہونے سے 1 ہفتے سے الیکٹرو ٹیسٹ تعطل سے دوچار ہیں۔ روزانہ 1 درجن سے زائد مریض اینجیوگرافی نہ ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اینجیوگرافی کے لیے آئے مریضوں کو شدید پریشانی لاحق ہے اور ٹیسٹ کے لیے نئی تاریخ دے کر ٹرخایا جا رہا ہے۔ میو اسپتال میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہونے سے اینجیوگرافی مشین کو صرف اکا دکا پرائمری اینجیوگرافی ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شعبہ کارڈیولوجی میں کولنگ سسٹم بند ہونے سے اینجیوگرافی مشین ہیٹ اپ ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود انتظامیہ تاحال کولنگ سسٹم کو فعال نہیں کر سکی۔ شاپنگ مالز اور ہوٹلوں کی منمانی ختم۔ شاپنگ بیگز پر الگ چارجز لینے پر مکمل پابندی آئے۔ دکانوں اور شاپنگ مالز کے لیے مفت بیگز دینا لازم قرار۔ ماحول دوز بیگ کے پیسے مانگے تو دکان سیل، FIR ہوگی۔ گاہک سے بیگ کی قیمت وصول کی تو 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے جن نے لاہور پر پھر قبضہ کر لیا۔ اوپن مارکیٹ میں چاول کی قیمتوں میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے، جس کے باعث کم آمدنی والے طبقے کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دودھ، دہی اور دیگر اشیاء ضروریہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دستیاب نہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مختلف اقسام کے چاول کی قیمتوں میں 5 سے 8 روپے فی کلو گرام تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پریمیم کوالٹی چاول 520 سے 640 روپے فی کلو گرام، جبکہ دوم درجے کے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء خورونوش کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر کر دیا ہے، جس کے باعث روزمرہ ضروریات پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہے، تاہم شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ 220 سے 250 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے اور دہی 260 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں روٹی 17 سے 20 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے، جس پر شہری شدید پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 403 روپے فی کلو مقرر، مگر اوپن مارکیٹ میں ہر دکان کا اپنا اپنا ریٹ۔ اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 403 کے بجائے 440 سے 450 میں فروخت۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سرکاری قیمتیں صرف کاغذوں تک محدود، جبکہ اوپن مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں برائلر مرغی مختلف ریٹس میں فروخت ہونے لگی۔ مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ سے 20 سے 25 روپے فی کلو مہنگا فروخت ہونے لگا۔ بیف کا گوشت 800 روپے کی بجائے 1200 سے 1400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ مٹن 1600 کی بجائے 2400 سے 2800 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فارمی انڈوں کا سرکاری ریٹ 232 روپے فی درجن، مگر مارکیٹ میں 240 سے 245 روپے میں فروخت۔ پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ آلو کی سرکاری قیمت 40 روپے مقرر کی گئی، لیکن بازار میں 60 روپے فی کلو، پیاز 100 کے بجائے 150 روپے، ٹماٹر 190 کی سرکاری قیمت کے باوجود 250 روپے، لہسن کا سرکاری نرخ 235 روپے ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 450 روپے تک جا پہنچا۔ ادرک بھی 350 کے بجائے 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ بھنڈی 90 کے بجائے 120، کریلا 70 کے بجائے 100، جبکہ ٹیڈے 105 کی سرکاری قیمت کے مقابلے میں 120 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں کچا آم 40 کے بجائے 90 روپے، سندری آم 230 کے بجائے 290، جبکہ اعلیٰ کوالٹی سندری 270 کے بجائے 350 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ تربوز 40 کے بجائے 60 روپے، آڑو 190 کے بجائے 250، سیب 355 کے بجائے 400 روپے میں فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سولر صارفین کے لیے جنریشن لائسنس کی شرط برقرار۔
25 किलो वाट से कम लोड के बावजूद नेपरा का लाइसेंस लेना होगा। नेपरा फीस खत्म की गई मगर लाइसेंस के इख्तियारात बरकरार हैं। उधर लेस्को ने नादहिंदगान से 1 अरब रुपए निकलवा लिए। नादहिंदा घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन से रिकवरी की गई। बिलों की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 19 करोड़ 74 लाख की वसूली। मजमूई तौर पर 63,000 नादहिंदा सार्फिन रडार पर आए। लेस्को ने 1 साल के दौरान बिलों की मद में शहर के नादहिंदगान से 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। गुज़िश्ता माली साल में बिलों की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 19 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी की गई। मजमूई तौर पर 63,000 नादहिंदा सारिफिन से बिजली के बिलों की वसूली की गई। 40,000 रनिंग नादहिंदगान से 1 अरब 47 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। 23,000 मुनक़ता शुदा नादहिंदगान से 72 करोड़ 29 लाख रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। सेंट्रल सर्कुलर ने 9,000 नादहिंदगान से 39 करोड़ रुपए, ईस्टर्न सर्कल ने 4,000 नादहिंदगान से 32 करोड़ 96 लाख रुपए रिकवरी की। नॉर्दर्न सर्कल ने 21 करोड़ 49 लाख रुपए, साउदर्न सर्कल ने 9 करोड़ 54 लाख रुपए की रिकवरी। विभागीय हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार के लिए नेपरा लाइसेंस की शर्त बरकरार है। वजारत पावर डिवीजन के फैसले के बावजूद जनरेशन लाइसेंस के इख्तियार डिस्कोस की बजाय नेपरा के पास होंगे। सार्फिन के लिए 25 किलोवाट से कम लोड होने के बावजूद नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक नेपरा लाइसेंस और फीस खत्म करने का फैसला किया था। इसके बावजूद लेस्को समेत दीगर कंपनियों में लाइसेंस लाजमी रखा गया है। कंपनियों को फराहम करदा ऑनलाइन पोर्टल पर भी दरख्वास्त को नेपरा भिजवाना पड़ता है। नेपरा से लाइसेंस मिलने पर सार्फिन को डिमांड नोटिस देकर कनेक्शन दिया जाता है। रेगुलेशन के बाद नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी करार दिया। नेपरा फीस खत्म की गई लेकिन लाइसेंस के इख्तियारात नेपरा के पास हैं। ई बाइक स्कीम पर महकमे खजाना के तहफ़्फ़ुज़ात 1 लाख ई बाइक्स और रिक्शा स्कीम पर मालियाती वजाहत तलब कर ली गई। सब्सिडी, कर्ज और डिफ़ॉल्ट रिस्क की तफसीलात भी मांगी गई। फाइनेंस स्कीम का दोबारा जायजा लिया जाएगा। महकमे खजाना ने मनसूबे पर प्लान तलब कर दिया। आलमी बैंक की मावनत से मुंसलिक मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ई बाइक्स और रिक्शों की स्कीम फाइनेंसिंग स्कीम महकमे खजाना के एतराज़ात की जद में आ गई। 1,20,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे शहरियों को दिए जाने थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमे खजाना ने मनसूबे की मालियती ढांचे, सब्सिडी, कर्जों के डिफॉल्ट रिस्क, हुकूमती माली जिम्मेदारियों और बैंक ऑफ पंजाब को बतौर मालियाती सालिस और प्रोग्राम मैनेजर दिए गए। महकमे खजाना ने किरदार पर तफसीली वजाहत तलब करते हुए मनसूबे का मुकम्मल मालियाती और इंतजामी प्लान दोबारा पेश करने की हिदायत की है। दस्तावेजात के मुताबिक आलमी बैंक की $44 मिलियन की मावनत से मुंसलिक इस मंसूबे में मुख्तलिफ तबकों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों की फराहमी की तजवीज़ दी गई। महकमे खजाना ने इदारा जाती तैयारी, बैंक ऑफ पंजाब की ऑपरेशनल सलाहियत, माजी के तजुर्बात और माली खतरात का जामे जायजा लेने की सिफारिश करते हुए मंसूबे को मजीद वजाहत के लिए वापस भिजवा दिया है। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्यामनगर रोड और मुलक्का गलियों में तरक्याती काम अधूरे छोड़ दिए गए। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत ताहाल मुकम्मल न हो सकी। इलाका मुकीनों का कहना है कि टूटी फूटी सड़कों पर हादसात मामूल बन चुके हैं। गर्द गुबार उठने से आम तरफ और मकामी ताजरों के कारोबार बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। 1 साल से ज्यादा अरसे से उन्हीं मसाइल के साथ गुजारा करने पर मजबूर हैं। मुतलका अदारों की जानिब से सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। रोड वो तोड़ देते हैं, उसके बाद बनाते नहीं है, और वो कारोबार लोग एक दफा जहाँ से गुजर देते हैं उसके बाद दोबारा गुजरने का उनको रास्ता मिलते हैं। रोड सारी खराब है, मिट्टी घटा है, कारोबार आधे हो गए, बिल्कुल कोई कारोबार ही नहीं रह गया। ये आपके सामने ही है सूरत हाल सारी सड़क की। तोड़ दिया, गाड़ी गुजर नहीं सकती। बाइक वाले आते हैं वो गलियों से पीछे से निकल जाते हैं। काम जो था वो सारे बंद हो गए हैं। पीछे पाइपलाइन डली है, उनके कारोबार बंद है। आगे वाली सड़क ही नहीं चल रही, पीछे से आवाम ही नहीं आ। अब्दुल सत्तार ईदी रोड पर लाइट्स न होने के बायस अंधेरे में डूब गया। शहरियों को रात के औकात में सफर करने में मुश्किलात दरपेश। अंधेरे के बायस हादसातों और वारदातों का खदशा रहता है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख़ियाबान जामिया पंजाब रोड पर, जहाँ पर रोड लाइट्स के गैर फाल होने के सबब तमाम तर राहगीर परेशान दिखाई देते हैं। राहगीरों का ये कहना है कि हम इंतजामिया से मुतअद्दिद बार इस बात की अपील कर चुके हैं, खुदारा इन रोड लाइट्स को फाल करवाया जाए, क्योंकि रोड लाइट्स ना होने के सबब सड़क पे जो है वो गुप अंधेरा होता है, जिससे ना सिर्फ राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर किसी बड़े हादसे का जो है वो शिकार हो सकता है। हमारे साथ एक मौजूद शहरी और राहगीर जो है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो रोड लाइट्स आप देख रहे हैं नहीं चल रही, इनका चलना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, इनको चलानी चाहिए। ये क्या नाम है, कैंपस से लेके ये पेखेवाल मोड़ तक अंधेरा ही कुकता है, कोई लाइट कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ ये बाइक की है। देखने आप सारा अंधेरा हुआ रोज़ ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि यहाँ पर रोज़ाना गुजरते हैं और रोज़ का ये मामूल है कि यहाँ पर रोड लाइट्स जो है वो गैर फ़ाल होती हैं, जिनका चलना जो है वो नागुज़ीर है।
क्योंकि अगर ये तमाम तर रोड लाइट जो है वो चलेगी तो राहगीरों का सफ़र जो है वो आसानी के साथ जारी और सारी रहेगा। उनका कहना है कि ये बाइक की, रिक्शों की, मोटरसाइकिलों की या गाड़ियों की लाइटें जो है वो कितनी होंगी जो यहाँ पर रोशनी बिखेरे, इसलिए इस बात का अब यहाँ पर अमली ज़रूरत है कि यहाँ पर रोड लाइट्स का फ़ाल होना उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि रात के औकात में भी शाहराह जो है वो एक रोशनी बिखेरती हुई शाहराह दिखाई दे, ना कि एक गुप अंधेरे में मौजूद डूबी हुई शाहराह जो कि रात को किसी जंगल बियाबान का जो है वो मंजर पेश कर रही हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। LDA में IT असलाहत, घर बैठे नक्शा जमा कराने और मंजूरी का अमल, हवाई दावे निकले। वन विंडो सेल पर नादरा काउंटर का सर्विसेज फीस अदम अदायगी की वजह से बंद रहना मामूल बन गया। शहरी पेचीदा IT निज़ाम से बुरी तरह मुतासर होने लगे। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का AI की मदद से नक्शे पास करना और गैर कानूनी बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग के दावे भी बेबुनियाद निकले हैं। वन विंडो सेल पर नादरा काउंटर का सर्विसेज फीस अदम अदायगी की वजह से बंद रहना मामूल बन गया है। LDA में चालान जमा कराकर ऑटो फीस वेरिफिकेशन का निजाम भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। शहरी फीस जमा करा के मैनुअल वेरिफिकेशन के इंतजार की सूली पर लटके रहते हैं। LDA अकाउंट में आने वाले पैसों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन मुमकिन है, जिसका मैकेनिज्म तक तैयार नहीं की। सेक्रेटरी की जानिब से ई बस सिस्टम को फाल करने के अहकामात पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक DG LDA की जानिब से वन विंडो सेल पर IT इस्लाहात में LDA एहलकार खुद ही रुकावट हैं। LDA ज़राए के मुताबिक सिस्टम 100% ऑनलाइन होने से शहरियों का फायदा होगा, एहलकारों के नजराने रुक जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट और मुत्तहिदा अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। बरी होने वाले अफराद के कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में मुकदमात के जिक्र का मामला, पुलिस ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने करार दिया कि अदालत तब ही मुतमईन होगी जब अमली तौर पर ऐसे अफराद के सर्टिफिकेट्स में उनके मुकदमात का कोई इंदराज नहीं होगा। जस्टिस अबहर गुल खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। जमीन की खरीदो फरोख्त से मुतालिक 15 साल पुरानी सिविल नजरसानी दरख्वास्त हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि महज फर्जी तारीखें दर्ज करके जायदुल मियाद मुकदमात को काबिले समाअत नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी की। जराये के मुताबिक 10 नए जजेस की तकर्री के लिए 20 सीनियर वकला के नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दिए गए। हतमी फैसला जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 11 सीनियर वकला के नाम तजवीज़ किए। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि पहली बार रेलवे की 115 अरब रुपए की आमदन हुई है। ML1 रेलवे के लिए नागुज़ीर है। मंसूबे पर जल्द पेशरफ्त होगी। लाहौर से कराची का सफ़र का वक्त 5 घंटे कम हो जाएगा। प्राइवेटाइज की गई 5 ट्रेनों से 3 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल हुआ है। रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान रेलवे ने माली साल 2025-26 में 115 अरब रुपए की आमदन हासिल की। उन्होंने जब अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो रेलवे का निजाम इंतहाई खराब हालत में था। गुज़श्ता 9 वर्ष के दौरान लोकोमोटिव की मुनासिब ओवरहॉलिंग भी नहीं की गई। हनीफ अब्बासी ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर इतराज करते हुए कहा कि रेलवे को नुकसान नहीं, तकरीबन 4 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। रेलवे के पावर प्लांट्स की अपग्रेडेशन जारी है। नए पावर प्लांट्स खरीदे जा रहे हैं। 80 पावर प्लांट्स आइंदा साल मार्च तक सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने साल 2026-27 के लिए महकमा रेलवे को रेवेन्यू टारगेट देते हुए 65 अरब रुपए फ्रेट से कमाने का हदफ भी दिया। उन्होंने कहा, ML1 का वजीर आजम शहबाज शरीफ से जल्द इफ्ताह करवाएंगे। कैमरामैन आगा जैन के साथ सईद अहमद, सिटी 42। वफाकी बजट में बिजनेस क्लास टिकटों में टैक्सेस की कमी, बिजनेस क्लास सफ़र करने वाले मुसाफिरों को किरायों में बड़ा रिलीफ मिल गया। किस मुल्क जाने के लिए कितना रिलीफ दिया गया, देखते हैं ये रिपोर्ट। विफाकी बजट में बिजनेस क्लास टिकटों में टैक्सेस की कमी कर दी गई है। बिजनेस क्लास सफर करने वाले मुसाफिरों को किरायों में बड़ा रिलीफ दिया गया है। अमेरिका, कनाडा और साउथ अमेरिका की बिजनेस क्लास टिकट पे 50,000 रुपए तक टैक्स छूट मिल मुसाफिरों को यूरोप, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, हांगकांग की बिजनेस क्लास टिकट पे 40,000 रुपए तक और मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब समेत दीगर मुमालिक की बिजनेस क्लास टिकटों में 25,000 रुपए की छूट दी गई है। मुसाफिरों को टैक्सेस में कमी की सहूलत 1 जुलाई 2026 से मुयस्सर है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब ने नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज के साथ वाहिदा मजीद 1 साल के लिए तौसीह देने का फैसला कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर दस्तखत कर दिए गए। वाहिदा 25 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2027 तक मौसर रहेगा।
معاہدے کے مطابق داخلہ امتحانات، بھرتیوں، اسکریننگ اور دیگر ٹیسٹنگ خدمات بدستور NTS ہی انجام دے گی۔ پنجاب کی تمام سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز، میڈیکل اور ڈینٹل کالجز، نرسنگ ایگزامینیشنز بورڈ، پنجاب میڈیکل فیکلٹی اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے دیگر خود مختار ذیلی ادارے شامل ہیں۔ نشتر کالونی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف اسکول آف ایمیننس فار گرلز کیمپس قائم۔ جدید سہولیات سے آراستہ اس ادارے میں سرکاری اسکول کی طرح ہزاروں طالبات مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں جدید روبوٹکس، AI، سائنس، کمپیوٹر، EC اور STEM لیب بنا دی گئی ہیں۔ اسکول میں طلبہ کو داخلہ، یونیفارم، کتابیں اور دیگر سہولیات مفت فراہم کی جائیں گی۔ پرنسپل منزہ مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ادارے میں طلبہ کو آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جائے گا۔ جو لیول ہم آکسفورڈ لیول اٹین کرتے تھے وہ لیول ہم یہاں پر کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر انٹرٹین، کہ بچہ جو ایک انڈر پریویلیج اسکور کا بچہ تھا، جو ان کے پیرنٹس وش کرتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی آکسفورڈ لیول کو ٹچ کرے اور وہ ADI، روبوٹکس اور AI کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے وہ مستفید ہو سکے، وہ اب ہمارے اسکول میں بغیر فیس کے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے انڈر کنٹرول، انڈر سپرویژن میں جو ہے وہ ہم لوگ مینٹین کر رہے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس نشتر کیمپس فار گرلز میں داخلوں کے لیے 3500 درخواستیں موصول ہوئیں۔ داخلوں کے لیے ٹیسٹ پیکٹا کے تحت 9 اور 10 جون کو لیا جائے گا۔ 3500 پلس ہمارے پاس جو ہے وہ اس ٹائم بچے انرول ہو چکے ہیں، جس میں سے فرسٹ راؤنڈ جو ہے ٹیسٹ کا وہ ہم لینے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے آلموسٹ 1500 پلس بچوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد باقی سارے بچے جو ہیں جو 29 جون کے بعد رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کا ٹیسٹ سیکنڈ راؤنڈ میں لیا جائے گا، اور سیکنڈ راؤنڈ میں بچے جو انرول ہوں گے اور پھر ان کا ملا کر کلیبریشن کے ساتھ جو ہے 15 اگست سے کنونشنل وے میں ہم اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے۔ پہلے مرحلے میں صوبے بھر میں 116 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے لاہور میں ان کی تعداد 16 ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں باقاعدہ طور پر نصابی سرگرمیوں کا آغاز 1 ستمبر سے کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا مشہود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔